बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद फ़ैज़ा में खुश आमदीद कहूँगी आपको। नाज़रीन, आज हमारा जो शो है, जैसे कि जुमे का दिन होता है, इस बाबरकत दिन में हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज़, कोई बात सुने, कोई ऐसा काम हम सर अंजाम करें जिससे हमारी जो है ख़ुद की जो है एक दीन की तरफ की जो प्रैक्टिस है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी के ऐसे रोज़मर्रा के कुछ मसाइल हैं, अगर हम उनको भी कुरान और सुन्नत से, दुआओं से, सूरतों से, वज़ाइफ के ज़रिए अगर हम उनको ठीक कर सकें तो फिर क्या बात है। तो इस्लामी भलाई, इंसानी भलाई के लिए मुझे लगता है कि आज का जो मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज हमने रखा है नज़र बद से बचने के लिए जो वज़ाइफ हैं वो हम पूछेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से। ये पूछेंगे कि नज़र कैसे लगती है, नज़र से बचाव क्या है, और नज़र जब लग जाए तो क्या उसका इलाज हमारे कुरान के ज़रिए, सूरतों के ज़रिए हैं, तो फिर वो कौन सी सूरतें हैं जो हम पढ़ें, और वज़ाइफ किस तरीके से उसको हम जो है वो रिसाइट करें। और दूसरा ये कि कितने टाइम तक, क्या जब वो नज़र हट जाए, वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएं, तो उसके बाद भी वो वज़ाइफ हमने पढ़ने, या बस हमने रुक जाना है, फिर हमने अपनी जो दुआएं पढ़नी हो। इस सारी चीज़ों की जो डिटेल हमारे दिमाग में सवालात आते हैं, उन सब के जवाब लेने के लिए आज हमने यहाँ पर मधु किया हमेशा की तरह हाफिज़ शफ़ीकुर रहमान ज़ाहिद साहब को, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ ऑन सेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर हफीज़ुल्लाह बलोच, इस्लामिक स्कॉलर। अगेन आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। नज़र बद क्या है, सबसे पहले शफ़ीकुर रहमान साहब ये बताइएगा कि ये होती क्या है और इसकी हकीकत बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में देखा जाए तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इस मौजू को ज़ेर बास लाया गया है। सबसे पहले वही यकादुल्लज़ीना काफ़रू लयुज़्लिकूना कबी अबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ख़ुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी गई कि हबीब, आपके लिए कुछ लोग ऐसे बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं जो अपनी क़ुव्वत इरादी को अपनी आँखों में मुनक़्क़िस कर देते हैं, और अपनी क़ुव्वत इरादी को और अपने दिल के जहर को आँखों के अंदर लाकर तीर छोड़ देते हैं। अन्नज़रु सहमुन, नज़र एक बहुत बड़ा ख़तरनाक किस्म का तीर है। तो गोया कि कुरान मजीद की ये पहली आयत जिसमें नज़र को मौदूए बास बनाया गया, और दूसरी आयत कुरान मजीद में या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, और वो बेटे जो कड़ियल नौजवान थे, बड़े कड़ियल नौजवान, और इकट्ठे जिस वक्त आते थे पता चलता था कि एक बाप की औलाद है और एक ख़ानदानी ये कुनबा कबीला है। फरमाया कि एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, मुतफ़र्रिक़ दरवाज़ों से दाखिल होना। इससे भी मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता कशीद किया है कि वहाँ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नज़र बद से बचने का ये वजीफ़ा और ये अमर आयद किया था। और तीसरी आयत कुरान मजीद में कि जब भी अपने किसी बाग में अच्छी चीज़ में दाखिल हो, कोई चीज़ देखो तो कुल तमाशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाजमन ये कलमा कहो माशा अल्लाह। अब यहाँ ये बात वादे है कि कुरान मजीद ने इसको मौदूए बहस बनाया। हदीस में भी देखा जाए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल ऐनु हक़्क़ुन, ऐन नज़र बद हक़ है। और एक हदीस में है कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाती, सावा काहू अल कदर, वो ऐनुन आँख नज़र बद होती, यानी तकदीर को जो आगे पीछे करने वाली वो चीज़ है वो भी नज़र बद है। और इसी तरह हदीस में आता है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नज़र बद आँख है, अल ऐनु तुदखिलु अर्रजुल अल क़ब्र, बंदे को कब्र में, और अल जामला अल क़िदर, ऊँट को बर्तन में, हंडिया में डाल देती है। इतनी सख्त चीज़ होती है, गोया कि नज़र की पत्थर को भी काट देती है। पत्थर क्या, पूरी कायनात को जो चीज़ इससे चाहे काटी जा सकती है। अब तो बाकायदा प्रैक्टिस इसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस भी की जा रही है, हत्ता कि कुछ लोग इसके बाकायदा स्पेशलाइजेशन जो करने वाले हैं उनको इस तरह स्पेशलिस्ट बना के तैयार किया जाता है। मसलन वो की चीज़ पढ़ते रहते हैं, एक पत्थर के ऊपर नज़र टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं, किताब के सफ़े को देखते रहते हैं, कोई भी चीज़ को देखते रहते हैं, फिर उसकी शुआएं बाकायदा महसूस होती हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बाकायदा अब तो ये रूहानी मसले से हट कर
یہ عام معاشرتی اور نفسیاتی مسئلے تک پہنچ چکی ہے بات نا. اچھا تو آنکھ کا لگنا حقیقت ہے قرآن و سنت کی روح سے بھی, اور اسی طرح معاشرے میں بھی دیکھیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بہت اہم ہے. فرمایا اذا رأى احدکم, جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے من اخی, اپنے بھائی میں سے کسی کی چیز کو, او فی نفسی, یا اپنے نفس میں کوئی چیز دیکھے, او مالی ہی, اپنے مال میں سے کوئی چیز دیکھے, فلیدعو البرکہ, چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے. یہاں یہ دو چیزیں ہیں, اپنی خوبصورتی دیکھے تو ماشاءاللہ کہے, اور کسی کی کوئی خوبصورتی والی چیز دیکھے تو وہاں دو کلمات کہیں, بارک اللہ علیک یا بارک اللہ فیک, وہاں ماشاءاللہ نہیں کہنا. اچھا, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, بارک اللہ علیک. اللہ آپ پر برکتوں کے ڈھیر لگا دے, آپ پر برکتوں کی برسا برسا دے. جب کسی کا ایسے مال, کاروبار, کام, جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا بزنس چمک رہا ہے, کچھ اگر کوئی اپنے بارے میں بتا دے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑا سفل ہے. بالکل, اس حدیث کے پیش نظر دیکھا جائے, ہر خوشی کے اہم پوائنٹ میں کوئی نہ کوئی نظر, کوئی نہ کوئی حسد کا لازماً شکار ہو چکا ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی شادی خوشی میں گیا ہے, اس میں کھانا تو سبھی نے کھایا, ایک ہی ٹیبل پہ سبھی نے کھانا کھایا. ایک آدمی کہتا ہے میرا پیٹ خراب ہو گیا, ایک آدمی کہتا ہے مجھے بخار ہو گیا, تیسرا آدمی کہتا ہے مجھے تھکان ہو گئی, چوتھا آدمی کہتا ہے کہ میں اس وقت بالکل چکنا چور ہوں تکلیفوں سے. درست, کٹھے گئے ہیں, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. اب وہاں کسی آدمی کا کوئی اچھا لباس کسی کو تعجب میں ڈال دیتا ہے, کہتا ہے یار کتنا اچھا لباس ہے, دلہن کتنی اچھی ہے, یہ دولہا کتنا اچھا ہے, کھانا یاد مزے کا بنایا گیا ہے, آج اس نے کھانے میں 4 چاند لگا دیے ہیں. وہاں بھائی یہ جملہ بولو, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, بارک اللہ علیک. دلہن خوبصورت دیکھ لی, دولہے کے کپڑے اچھے ہیں, بارات اچھی ہے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, بارک اللہ علیک. اور اگر اپنے میں دیکھا ہے, اردو میں بھی کہہ اردو میں بھی اللہ تعالیٰ تیرے میں برکتیں پیدا فرمائے, اللہ تیرے اندر برکتیں نازل فرمائے. بٹ اس جگہ ماشاءاللہ نہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے لیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اور دوسرے کے لیے بارک اللہ علیک, کیونکہ رسول کائنات نے باقاعدہ فرمایا, اس کے لیے برکت کی دعا فرمائے. اور ایک وہ عامر بن ربیعہ کا جو واقعہ تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے, معروف واقعہ ہے کہ ان کو دیکھا جس وقت وہ عام پہلے جو ماحول تھا, غسل کر کے اسی طرح آ رہے تھے, تھوڑا سا جسم کا کچھ حصہ ننگا تھا, تو اس کو دیکھ کے ہی اس نے ایک ایسے عجیب جملے بولے اور اس سے فوری وہ گر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, الا خبردار, من یقتل, کیا قتل کرنا چاہتا ہے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, اخاؤ, اپنے بھائی کو, کیا تم میں سے کوئی ایک اپنی نظروں کے تیر سے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے. اچھا, سمجھ آئی. حفیظ اللہ بلوچ صاحب, پروفیسر صاحب, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ لگتی کیسے ہے, کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے, ایسی کون سی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نظر لگ جاتی ہے, بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, آپ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے. نظر بد جس طرح انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا, تو وہ ابو سہیل صحابی تھے اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے. دونوں صحابی ہیں, اور ابو سہیل بڑا خوبصورت نوجوان تھے اور بڑا خوبصورت جسم تھا. تو وہ نہا رہے تھے, تو ان کی نظر پڑ گئی ان کے جسم پر, تو انہوں نے اس پر تعجب کیا. خوبصورتی کے اعتبار سے کمال ہے, اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا, اور وہ وہیں اب گر گئے. اچھا, اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو, جب بھی اسی طرح کی کوئی چیز دیکھو تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے کہ نظر, بلکہ نظر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ مرض نظر بد کے مریض ہیں. جن جادو سے بھی زیادہ جو مرض اس وقت ہماری سوسائٹی میں اسپریڈ ہو چکا ہے وہ نظر بد ہے. کیونکہ نظر بد ہر وقت, ہر بندہ کسی کی گاڑی اچھی دیکھی تو ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے
बारकल्लाहु फ़ीक पढ़ने की बजाय तज्जब के कलमात निकले। किसी बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं, बहुत अच्छा वो बच्चा पढ़ रहा है, ज़हीन है, फ़तीन है, किसी का लिबास अच्छा है, किसी की कोई ऑफिस अच्छा है, किसी की इज़्ज़त वक़ार देखा, तो वहाँ बारकल्लाहु फ़ीक पढ़ने की बजाय, माशाल्लाह पढ़ने की बजाय उसके तज्जब वाले कलमात निकलते हैं। और सम टाइम कुछ लोग महसूस भी नहीं करवा रहे होते आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी डिग्निटी और आपकी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी के अंदर देखकर वो इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। अंदर ही अंदर जो कैफियत तब्दील हो रही होती हैं इंसान की, वो नज़रबद हो जाती है। हत्ता कि हदीस में आता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आइनीन इनको कहा जाता है, जिनकी नज़र बद लगती है। बाज़ लोग मारूफ होते हैं कि उनकी नज़र लगती है, वो ख़ुद भी कई इकरार करते हैं, हत्ता कि वालिदैन की नज़र भी अपने बच्चों को लग जाती है। इंसान की अपने आप को नज़र भी लग जाती है कि बंदा अपने आप को शीशे में देखता है तो वो समझता है कि कमाल है, बजाय वहाँ पर दुआ शीशे की पढ़ने की और कपड़ों की दुआ पढ़ने की, जूते नए पहने उनकी दुआ पढ़ने की बजाय अपने ऊपर ही बंदे को ये गुरूर हो रहा होता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितने मेरे अच्छे खूबसूरत अज़ा हैं, मेरा कद है, मेरी फ़िज़ीक है। तो इससे क्या होता है कि बंदे को अपने आप से भी नज़र हो जाती है, वालिदैन के बच्चों को हो जाती है। और इसी तरह उसका हल जो है ना, देखें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आइनीन जो कूफा के अंदर जिनकी मशहूर थे कि इनकी नज़र लग जाती, हज़रत अमीर मुआविया ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अच्छा, वो सारी जेल लकड़ी की बनी हुई थी, जिस तरह हमारे यहाँ कश्मीर के इलाकों में बिल्डिंगें, घर जो है लकड़ी के बने होते हैं। तो उन्होंने लकड़ी के घर देखकर बड़ा ताज्जुब किया। वो साहब ने खड़े होकर देखने लगे, कहने लगे कमाल की जेल है, पहली दफ़ा इस तरह की बिल्डिंग देखी। वो सारी जेल ही गिर गई। अच्छा, उनकी ऐसी नज़र लगी कि जेल गिर गई और वो निकल गए। अच्छा, इसलिए नज़र जो है ये ज़्यादा शदीद है एज़ कम्पेयर टू जादू, मैं समझता हूँ, और असेब वगैरह से भी। इसलिए नज़र बद से हमेशा बचते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए, ख़ुद निकलते हुए, दाखिल होते हुए, बच्चों पर दम करते रहना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लाखों रुपए डेली का बंदा कमा रहा है, और एक दिन आता है कि वो खाली बैठा होता है। अब वो समझता है कि ये जादू है, चूँकि जादू के नाम पर बाज़ आमिलीन पैसा बटोरते हैं। उस मर्ज़ को पहले शदीद किया, उसका जहन बनाया कि बहुत मुश्किल काम है, हम इलाज करेंगे, लिहाजा उसके नाम पर पैसा निकलता है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान और सुन्नत ने सारे इलाज खुद बताएं, इंसान खुद करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब वो कारोबार एकदम बैठ गया। अब आपकी अच्छी खूबसूरत सवारी है, किसी की नज़र लगी, मैं खुद बल्कि अपना तजर्बा आपको बताता हूँ। मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पर जो हमने मौजू चूज़ किया है वो नज़र बद। आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी को लगता है कि कोई नज़र है और बड़ी गहरी नज़र है और उसका आपको इलाज, उसका आपको वजीफ़ा आप ढूंढ रहे हैं, तो आज हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से हमारे मौजूद मेहमान, हमारे साहिब इल्म जो है वो आपको वज़ाइफ बताएंगे। आप हमें कॉल करके वो वजीफ़ा पूछ सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नज़र बद के ऊपर। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं नज़र बद के ऊपर। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, वज़ाइफ पूछ सकते हैं हमारे साहिब इल्म, हमारे मौजूद मेहमानों से, और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि नज़र बद होती क्या है, लगती क्यों है। और अभी मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो नज़र बद है ये क्या वाकई इंसान को नुकसान पहुँचा सकती है? पहले आप बता दीजिएगा। जी, नज़र बद से नुकसान तो हो सकता है और होता भी है, जैसा कि अभी हमने वाक़या नकल किया आमिर बिन रबिया का, और इसी तरह साथ साथ जेल का वाक़या है, और इसी तरह रसूल कायनात की जो हदीस है। ये तो वादे है कि नज़र बद से बंदा बीमार भी हो सकता है और नज़र बद से बंदा कत्ल भी हो सकता है, ये तो बात वादे है। अब ये है कि ये लगती कैसे है और किन लोगों की नज़र लगती है और किन लोगों पे नज़र लगती है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। नज़र बद जो ज़्यादातर लगती है वो हासिदीन की लगती है। हासिदीन की नज़र बसा औक़ात बंदे के कामों को तबाह कर देती है और बंदे को बीमारी और बीमारी के इस मोड़ पे ले जाती है कि जहाँ ज़िंदा रहना मुश्किल है। मगर शफीक साहब ये देखें, एक नॉर्मल चीज़ तो है कि अगर कोई कम हुस्न वाला है, कोई ज़्यादा हुस्न वाला है, तो लड़कियां भी देख के उसको कहेंगी कि यार कितनी कोई खूबसूरत। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा दौलत है, किसी के पास कम पैसा है, तो वो उसको भी देख के हज करेगा कि ओके माय गॉड, इसके पास कितनी दौलत है, क्या क्या गाड़ियाँ रखी हैं इसने, कैसे कपड़े महंगे महंगे पहनता है, घर कितना आलीशान। हर तरीके से अपने से जो कमतर लोग हैं वो तो देख के हसद करते ही करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, ये हसद, यही बात है मैं कह रहा हूँ। अब दो तीन चीज़ें हैं, जिसके पास अल्लाह ने नेमत दी है
नेमत का वो 3 तरह वो शुक्र अदा करे, अल्लाह उन नेमतों की वजह से हासिदीन के हसद से बचा देगा। सबसे पहले नेमत का हक़ शुक्र यह है कि उसमें तौहीद बयान करे। ये नेमत अल्लाह ने दी है, ये बंदे ने नहीं दी। इसमें मेरा कमाल नहीं है, इसमें बंदे का हुनर नहीं है, बंदे की मेहनत नहीं, असल वो कारामद और असल प्लानिंग नहीं है, टीम वर्क नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरे प्यारे सोने रब के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह दे रहा है। सबसे पहला ये है नेमत का शुक्रिया। और दूसरा नेमत का शुक्रिया ये है कि आप अपनी ज़बान से कुछ अच्छे कलमात कहें। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी बिनिअमती ततिम्मु सालिहात। कोई भी नेमत मिले, आपको अच्छा बिजनेस मिलता है, अच्छी शोहरत मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी डिग्री मिलती है, आप उसके ऊपर एक कलमा नहीं कह सकते, तो उसके बाद आपको फिर खुले मैदान में आके जो मर्जी मारे सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी बिनिअमती ततिम्मु सालिहात। कोई भी नेमत मिले, आप, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, आपकी नेमत को कोई दरिंदा खा नहीं सकता, कोई हासिद ख़त्म नहीं कर सकता, कोई शरीर ख़त्म नहीं कर सकता, कोई नज़र बद लगाने वाला जब नेमत के ऊपर सही मानों में शुक्रिया अदा करे। उसमें क्या है, आप जो ही नेमत मिले ना, एक आदत बना ले, सजदा शुक्र करने की आदत डालें। अल्लाह के रसूल को जब भी कोई खुशी का पैगाम आता फ़ौरन सजदे में गिर जाए। मतलब 2 नफल 4 नफल दो नफल शुक्राना ना ही करें सही, जल्दी दो से। नफल ना ही सही, आप सजदा शुक्र कर लें, अच्छा, सजदे में गिर जाए। ऐसी जिस हालत से हैं बस उसके बाद उस सजदे में जाके सजदे में अल्लाह जाके को उसका शुक्रिया शुक्र अदा कर दे कि अरे या अल्लाह वाह। तेरा शुक्र अरे है। वाह। उसके बाद नज़र लगाने वाला जितना भी अपनी नज़र में स्पेशलिस्ट है, उसकी नज़रें टूट जाएगी, आप नहीं टूटेंगे। अच्छा समझिए, ऐसे ही खाली हाथ भी आप बस खाने का काबा की तरफ मुंह करके फौरन आपने हाँ जी। सजदा करके शुक्रिया सजदा कर दिया। सजदा शुक्र कर लें, एक कलमा सीख लें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये कलमा भी कोई ज़बान ना कह सके तो उसकी नेमत को कोई बका नहीं है। अरे वाह। एक कॉल है लाहौर से ही, वो नज़र बद के हवाले से बात करना चाहते हैं आप लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल की कॉल थी। वो कह रहे थे कि मुझे नज़र लगी है, मेरा कारोबार पूरा तबाह हो गया है, वो कुछ पूछना चाह रहे थे मगर उनकी कॉल कट गई। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं बिलाल साहब लाहौर से। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपकी कॉल को जो है वो शामिल करें। आ गई जी बिलाल साहब, जी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब, क्या मसला हो गया बताइए। जी मुझे भी नजरे बद की शिकायत है, तो मैं इस बारे में वो साहब से पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए, यहाँ पर है हमारे मौजूद मेहमान, क्या मसला हुआ है नज़र बद के हिसाब से, आपको क्या फीलिंग्स है? ये दर्द होता है बहुत, तो जो मांस है ना, ये मतलब कि गोश्त है, ये बड़ा फड़कता है हर वक्त। गोश्त फड़कता है हर हाँ वक्त? जी। कौन सी जगह पे? सबसे बेहतरीन दुआ तो वही है, जो टांग है ना, इसको नक के साथ साथ जहाँ ये टूटा गोश्त होता है। सबसे बेहतरीन दुआ वही है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बेटों इस्माइल और इसहाक के लिए, और सैयदना रसूल कायनात ने सैयदना हसन हुसैन हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए जो आपने दुआ की। ये दोनों पैगम्बर हैं, उलुल अज़म अच्छा। पैगम्बर हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्द अमजद हैं और सैयदना रसूल कायनात ख़ातमुन नबीयीन वल मुरसलीन हैं। बेशक। तो आपने ये दुआ फरमाई, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। इस हदीस के बाद जब सैयदना हसनैन को दम किया है तो हदीस के लफ्ज़ फ़क़ाला यलअबान, वो दोनों उठ के खेलना शुरू हो गए। यानी वो नज़र की वजह से जो मुतासर थे, अल्लाह के रसूल ने दम किया तो दम की वजह से यलअबान, वो दोनों खेलना कूदना शुरू हो गए। और अच्छा। याद रखें, बच्चे हमेशा शरारत करते ही अच्छे लगते हैं, बच्चे खामोश तबा बैठे हुए कभी अच्छे नहीं लगते। नहीं, जब खामोश तबा बैठे हैं, गुमसुम हैं, समझ लो कि ये किसी न किसी नज़र का शिकार अच्छा होगा। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर फ़ौरन से पहले माँ को चाहिए, बाप को चाहिए, भाई को चाहिए, यही दुआ पड़े, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति या उईदुका। ये लफ्ज़ 2 है 3 है, उसके लिए कोई भी लफ्ज़ बोले जा सकते हैं। जब भी ये ये स्क्रीन पर भी दुआ चल रही है साथ साथ, ये आप हाँ देख जी। सकते हैं और फौरन। फिर उसके बाद ये है कि आपका बच्चों का पेपर, अभी शेख से बात हो रही डॉक्टर साहब से कि हमारा बसों का बच्चे पहले से बड़ी तैयारी करके पढ़ रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और होमवर्क असाइनमेंट सब कुछ करते जा रहे हैं। पेपरों के दिनों में बीमार हो जाते हैं, पेपरों के दिनों में सुस्त हो जाते हैं, सर दर्द है, बुखार है, जिस्म में हरारत है। उसको चाहिए
کہ پیپروں سے پہلے ایک دفعہ فاتحۃ الکرسی چار کل اور اسی طرح اس دعا کا دم کر کے ہر بچے کو پیپر دینے سے پہلے یہ غسل لازمی کرنا چاہیے ہر بچے کو، تاکہ اس کے پیپروں میں نمبر بھی اچھے ہیں اور ماں باپ سے بھی نام لے اور اپنی اچھی ڈگری بھی لے اور اچھا جاب آرڈر بھی اسی حافظ صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر کی تیاری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپر اچھی طریقے سے تیار کر لیں. کچھ لوگ کرتے ہیں تیاریاں سب کچھ کرتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ تو کچھ لوگ صرف دعائیں جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بات ہے کہ وہ ساتھ ساتھ پیپر کی تیاری بھی کریں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، اور یہ جو وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ یہاں پر ان کی بات کو لے کے ایسے نہ اچھال دیجیے گا، انہوں نے آلریڈی اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہوں. پیپروں کی تیاری تو ضروری ہے نا، پیپروں کی تیاری کے بغیر آپ کیا لینے جا رہے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے. یہ تو آپ ہی کو پتہ ہے. سیدھی بات ہے، ہم خود پیپر دیتے رہے ہیں، ہم نے ایم فل پی ایچ ڈی تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری تک سارے پیپر دیے ہیں اور پیپر پورے تیاری غلط بول دیا پھر میں نے ماشاءاللہ آپ کی تعلیم کے لیے بول دیا. بارک اللہ علیک، بارک اللہ علیک و بارک اللہ فیک. کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بھی ٹھیک. میں اللہ کی مشیت داخل ہوگی اس میں اب دیکھیں پروفیسر میں نے نا ہوا اس طرح کے پیپروں کی تیاری کی. پیپروں کی تیاری کے وقت ہوتا ہی ہے کہ بسا اوقات پیپروں کی تیاری میں وہ ڈیٹ شیٹ جو آتی ہے ایک 10 بجے پیپر ہے، ایک 2 بجے پیپر ہے. اب پیپر پہلا تو بہت اچھا ہوا، دوسرے پیپر میں جس وقت ہوا اس طرح کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا پیپر کا اور آدھا گھنٹہ ہی نماز کا ہے. میں نے یقین کرے کہ زور کی نماز کے وقت میں نے کہا بھی ہم چلے مل کے نماز پڑھیں. کہنے کہ نا بھائی آدھا گھنٹہ اور آدھے گھنٹے میں نماز پڑھیں گے تو پیپر کیسے دیں گے. میں نے کہا پیپر بھی ہوگا نماز بھی ہوگی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری نماز سنتوں سمیت پڑھ کے آؤں گا. میں نے نماز پڑھی، سنتے پڑھی، اس کے بعد دعائیں کی، دعا کر کے میں نے آپ یقین کرے کہ 10 سے 15 منٹ جو پیپر میں دیکھا ہے نماز ذکر کی برکت بتا رہا ہوں محنت کے بعد، آپ یقین کریں وہ سارا ہی وہی پیپر میں آیا جو میں نے نماز کے بعد دیکھا ہے، اور میرا CGP 4 آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جناب. تو اصل میں یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے تیاری جو ہوگی وہ پہلے سے کر کے رکھی ہوگی، اسی وجہ سے آپ نے اپنی نماز بھی ادا کر دی سنتوں کے ساتھ، اور ساتھ میں آپ نے اپنے بس اوقات پیپروں کے اندر بھول بھی جاتا ہے، پیپروں کے اندر یاد ہوا بھول گیا ہے، پیپروں کے اندر پریشر آ گیا اور اسی طرح ڈپریشن ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ وہ نہیں لکھ پاتے جو لکھنا چاہتے ہیں، اور انزائٹی زیادہ آ جاتی ہے. اور وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرتے ہیں ریٹیفیکیشن کرتے ہیں، ایک اور بات پیپر کا اللہ ہی وارث ہے. ایک اور بات ہے فضا، وہ یہ ہے کہ اس کا صرف پیپروں کے نمبر سے تعلق نہیں ہے، پیپروں کی ڈگری سے تعلق نہیں ہے. جو پیپر آپ نے دیے ہیں نماز قرآن ذکر کر کے، آپ یقین کریں اس آدمی کی جاب میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک. ایک ہمارے پاس کالر ہے شہناز جی، ان کو شامل کریں گے. جی شہناز. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گی، کیا مسئلہ ہے بیٹا، پوچھیے. جی میں بیمار بہت رہتی اس وجہ سے میں نے کہا مجھے کہ بیماری کے لیے بتائیں وظیفہ. عمر کیا ہے آپ کو؟ آپ کو عمر نظر بھی بہت زیادہ مجھے لگتی ہے وہ اسکرین پہ میں پڑھ گئی تو. اچھا عمر کیا ہے آپ کی؟ جی عمر میں تقریباً 40 سال ہے. 40 سال ہے. اور کیا فیلنگز کیا آتی ہیں؟ کوئی جسم میں درد ہوتا ہے کوئی؟ جی جی جسم میں میرے بہت زیادہ درد رہتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اور ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے مجھے. اچھا تو کوئی اس کے لیے مگر بریک کے بعد ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شہناز کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم جواب دیں گے. ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، جسم میں درد ہے. اسی طرح اگر آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہے تو کال کر کے آج ہم سے وظائف پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ معزز مہمان آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آج ہمارا موضوع ہے نظر بد اور اسی کے حساب سے ہم کالز بھی جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں. اگر آپ کو نظر بد سے کوئی ایسی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہمارے معزز مہمان سے آپ وظائف پوچھ سکتے ہیں. شہناز نے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ اس کے جسم میں درد رہتا ہے، اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اور ان کی عمر 40 سال ہے تو ان کو کوئی وظیفہ چاہیے. تو آپ پلیز پروفیسر صاحب کو وظیفہ بتائیے گا اس کو. جی میں عرض کرتا ہوں کہ یقیناً جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 90% لوگوں کو نظر بد کا مسئلہ ہے. اب چونکہ ہم لاپرواہی اور نیگلیجنسی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم علاج کروانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس جائیں، خود کرنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے، جبکہ آپ گھر میں بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں. جب آپ کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، بڑی سی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ اس پر کہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حساب ہی نہیں لیتا. کمال. چاہے اس کے کپڑے ہیں، چاہے اس کی گاڑی ہے، چاہے اس کا لباس ہے، چاہے اس کے کچھ بھی اللہ نے نعمت دی ہے، وہ کہے الحمدللہ. ایک ہے کہ قولی طور پر
कहना अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये नेमत दी, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। एक अमल से शुक्र अदा करना है, वो क्या है? या आला दाऊदा ए मालू शुक्रा, ए आले दाऊद अपने अमल से भी शुक्र अदा करो। नमाज का वक्त हो गया, आप अल्लाह के सामने झुक जाते हैं तो आपके अमल का शुक्र हो गया। वो नेमतें जो आपने इस्तेमाल सारी की सारी की हैं उसका शुक्राना हो रहा है साथ साथ। अच्छा, ये मेरी बहन का जिस तरह ये इन्होंने मसला बताया है, सबसे आसान तरीका ये है, मगर ये हमारी तसल्ली होती है पीरों फ़कीरों मलंगों के पास जाके। घर में हम बैठ के कुछ करने को तैयार ही नहीं है पढ़ने के लिए। इससे आसान और सस्ता कुलिया हम क्या बता सकते हैं कि 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ लें, 7 दफ़ा आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। ये पढ़ के पानी में दम करके पीना है? पानी अपने पास रख लें, पानी पर भी दम हो जाएगा, उसी पानी को आप पिएं, उसमें और पानी शामिल करते रहें, उसको पीते रहें, आपकी नज़रें बद दूर हो जाएगी। वैसे अमली तौर पर अच्छा, 7 मरतबा दरूद इब्राहिम से भी नज़र जो है वो माशाल्लाह। 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा सूरत फातिहा, इसको शिफा भी कहा जाता है और इससे बड़ी कोई दम की ज़रूरत नहीं। अच्छा। हदीस में आता है कि बा सहाबा किसी काम के लिए गए, एक कबीले के पास वो ठहरे और उस कबीले वालों ने सहाबा की, उस जमात की कोई ज़ियाफ़त नहीं की, कोई उनका खैर मकदम नहीं किया। इत्तेफाक से उस कबीले के सरदार को बिच्छू या सांप को इस तरह की चीज़ डस गई और वो बहुत तकलीफ़ से करा रहा था, मर रहा था। तो वो उस कबील आए काफ़िले के पास कि इनसे कोई इलाज पूछें, शायद इनके पास पता। उन्होंने कहा जी इलाज है हमारे पास, मगर हम उसके मुआवजे के तौर पर बकरियां लेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप हमारे सरदार को दम करें। तो एक सहाबी गए, उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ के दम की, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। अब उन्होंने बकरियां ली मुआवजे में। जब बकरियां ली तो उसके बाद मदीने में गए। कितनी बकरियां? अच्छा, शफीक रहमान आपको क्या था ये बात? अच्छा, अब बात याद आई हाँ जी, आपको? मुझे अच्छा, ये जो कितनी बकरियां जी, मुझे ये बता दीजिएगा। अच्छा, अब उन्होंने जब मदीने जाकर सहाबा ने बताया कि यार रसूलुल्लाह ऐसे ऐसे हुआ, हमने उस पर बकरियां ली, 40 बकरियों का जिक्र आता है, तो आपने फरमाया कि उसमें से मुझे भी हिस्सा दो। अच्छा, यानी इस पर जायज मुआवजा लेना कोई अर्ज की बात नहीं, मगर घर में अगर वो बंदा सूरत फातिहा पढ़े तो क्यों नहीं असर करती? घर में पूरा कुरान पढ़ा है वो असर नहीं कर रहा। हाँ। असल हमारा एक नफ्सियाती प्रॉब्लम भी है। आलिम बाबा के पास, हाँ, वहां जाएंगे, वहाँ चेकअप करवाएंगे, वहाँ धुनी शुनी लगेगी, वहाँ कोई और चीजें लगेंगी, हमें तसल्ली हो जाती है कि अब हम फिट हैं। बस इस मेरी बहन के लिए 7 मरतबा दरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ ले। आज मैं चाहूंगी, बहुत ज़्यादा कॉल्स वैसे भी हमें आती हैं, मगर मैं कोशिश करूंगी कि बहुत लोग परेशान हैं, हम ज़्यादा कॉल्स लेंगे, ज़्यादा जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फिजा आपके? जज़ाकल्लाह, ठीक ठाक हूँ, खैर से। फायजा, क्या मसला हुआ है बहन, बताओ। मैंने तो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत प्यारी हैं और साल भी फराल और आप, बस आप मेरे और फराल के लिए दुआ कीजिएगा, मगर आपका मसला ज़रूर आप, मैं चाहूँगी पूछ लें, कॉल ना कट जाए। बताइएगा क्या मसला है जो हम नजर बद के ऊपर बात करें। असल में ना बहुत अच्छे से हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड मेरे जो है वो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ी है, मैं भी ऑन एंड ऑफ बच्चों के साथ सब कुछ अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान पाक, मेरे हस्बैंड से मतलब महीने के अंदर कुरान पाक मुकम्मल करना, वजीफे करना। लेकिन अब पिछले 3 माह से ना मुझे ऐसा कोई हमसे मुश्किल वक्त आया है कि जॉब में हर्डल, घर में हर्डल और सारी परेशानी एकदम से आ गई। जैसे हाफिज साहब और कारी साहब कह रहे हैं कि जी खुद नहीं करते कुछ, आप इतने वज़ाइफ, और मेरे हस्बैंड तो ऐसे छुप के सदके खैरात, लोगों की मदद करना, लोगों को देना, सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसी नजरें बद लगी है ना कि पिछले 3-4 माह से हालात बिल्कुल खराब हो पड़े हैं। नहीं फायजा, काफ़ी आप, मैं समझ सकती हूँ, बहुत परेशान होंगी आप, मुझे अंदाज़ा है। तो आप लोगों को सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है, किसी वजीफे की, किसी चीज़ की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, कुरान और वज़ाइफ जहाँ से जो मिल जाए। फायजा बिल्कुल कॉल पे रहिएगा, आपने कॉल नहीं छोड़नी, प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। मैं शफीक रहमान साहब से बात करा रही हूँ। शफीक साहब, यहाँ पर तो दुआएं भी चल रही हैं, यहाँ पर आपने देखा सदका खैरात भी चल रहा है। फायजा साथ शामिल हैं, आप फायजा से बात कर सकते हैं। फिर अभी कौन सी ऐसी चीज़ यहाँ गलती है? कुरान मजीद ने इस तरह का एक वाक़या नकल किया है पारा नंबर 14 में कि एक
ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, कि एक बस्ती ऐसी थी कि जिनको हर तरफ से रिज़्क़ आ रहा था, वाफ़र रिज़्क़ आ रहा था, इत्मीनान भी था, अमन भी था, सुकून भी था। फिर उसके बाद अचानक वो रिज़्क़ इतना ख़त्म हुआ कि बस मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हड्डियाँ चूसने पर और पानी के कतरों के लिए प्यासे मरना शुरू हो गए। ये सूरत हाल हुई। वहाँ दो चीज़ें हैं, बस औक़ात ना कुरान तिलावत ज़िक्र कर रहा होता है, लेकिन जिस तरह नेमत होती है ना, दो चीज़ें, एक तो नेमत का शुक्र है, लइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, ये पक्का कायदा कुलिया है फ़िदा कि दुनिया में काफर आदमी भी नेमत का शुक्रिया उस लेवल का करता जाएगा, अल्लाह ने उसे मज़ीद देना ही देना है। हत्ता कि यह है कि अल्लाह की जितनी सिफ़ात है, मसलन गफ़ूर है, रहीम है और इसी तरह माफ़ी वाली है, तो हर चीज़ हर सिफ्त कंडीशन के साथ है, चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो ना माफ़ करे, चाहे तो रहम करे, चाहे तो रहम ना करे। वतुइज़्ज़ु मन तशा, वो है कॉल पे आपके साथ है। हाँ जी, चाहे तो इज़्ज़त दे, चाहे तो इज़्ज़त ना दे। लेकिन शुक्र करने वाले के मतलब कहा गया है, ये हो ही नहीं सकता कि शाकिर आदमी का रिज़्क़ कम हो। बहना या इसी तरह भाई वो शुक्र करते होंगे, हो सकता है किसी बच्चे के अंदर से सुराग पैप लीक हो गया हो और उसके बाद उनके दिमाग में या कोई ऐसा नुक्ता आ गया जिसकी वजह से शुक्र नाशुक्री में बदल गया या आजदी किबर में बदल गया। इंसान एक कोताही तो हो जाती है हमसे। जी देखिए, हमने सुराग तलाश करना है ना, तो ये पक्की बात है कि जिसका भी रिज़्क़ कम आ रहा हो रहा है उसका या तो शुक्र हो रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा, उस लेवल का नहीं, या इजज किबर में बदल गया है। अच्छा, या ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमज़ोरी आ गई है जिससे तौबा करने की ज़रूरत है, शुक्र करने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है और इज्तिमाई दुआ करने की ज़रूरत है। इज्तिमाई दुआ, ये इज्तिमाई दुआ जो घर वाले नहीं, जो घर वाले अफराद हैं वो इज्तिमाई दुआ करेंगे। इज्तिमाई दुआ का मतलब यह है कि जिस तरह होता है ना कि सभी को इकट्ठा बुला के देखें, बेटा मैं नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई गलती हुई, मेरे से कोई गलती हुई, आपसे, हम मिल के सब मियाँ बीवी बच्चे फैमिली वाले बैठ के उस घर में जितने लोग अफराद रहते हैं, तौबा पढ़े। अच्छा, 2 रकत नमाज़े तौबा पढ़े, 2 रकात नमाज़े तौबा भी पढ़नी है फायजा। अच्छा, फिर 2 रकत नमाज़े तौबा के बाद इज्तिमाई तौर पे तौबा इस्तिग़फ़ार इस तरह दुआ करें। अच्छा, कि या अल्लाह हमें नहीं पता कि हमसे क्या गलती हुई। अच्छा, हम नजरे बद लगाने वाले हसद ये बात कीजिएगा जी। हाँ जी फायजा, ये बात एक दफा सुनो। हाँ, बात रिस्क की तंगी की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्क कहीं से भी बंद नहीं हुआ, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान ऐसे दूरियां आ गई हैं। ये सब के लिए मसला बता रहा हूं। मतलब घर में थी, उनको उठा के नारोवाल फेंक दिया है और मतलब रिस्क की तंगी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब फैमिली में, घर में, हर जगह। लेकिन सिर्फ हमारे दरमियान ऐसा हो गया कि जो मतलब ऐसे जैसे नजर लगे, पहले हर बंदा रश ही करता था। देखिए मैं ना आप नहीं, अच्छी बात है, मैं सिस्टर के ऊपर ब्लेम क्लेम नहीं कर रहा, मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। फ़र्ज करो अगर नहीं है तो फिर भी ये तीनों काम आप करके देख लेना, आपकी बदसकूनी सुकून में बदल जाएगी, आपका जो इंतशार है वो इत्तफाक में बदल जाएगा। सूरह तौबा कह रहे हैं वो कि सूरह तौबा जो है ना 2 रकात करके इंतशार जो है वो इत्तफाक में बदल जाएगा, बदसकूनी सुकून में बदल जाएगी और बेइत्मीनानी इत्मीनान में ना बदले। इन 3 कामों के बाद आप देख रहे हैं, एक 2 रकत नमाज़ तौबा, शुक्र है, तौबा है और दुआ है, इज्तिमाई दुआ में बस औक़ात होता है मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरे बहन भाई ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा आया है कि जिससे कोई कमी कुताही होगी, शैतान ने कोई तो सुराग लिया है ना, कोई दरवाज़ा तो लिया है। इसके बाद आप जिस वक्त ये कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप यकीन करें कि अल्लाह की रहमत घर में ज़रूर घर करेगी और वो हालात ज़रूर वापस आएंगे जो हालात आप चाहते हैं। आपस में इस मियां पर मैं बीवी एक बात उनको इलाज के लिए अर्ज़ कर दूँ, अफसर ने बड़ी प्यारी वजाहत कर दी है। देखें, लई युसीबना इल्ला मा कातबल्लाहु लना, ये भी जहन में रखें कि जो इंसान के ऊपर मुसीबत आती है वही आती जो अल्लाह ने लिखी है। ये इनको प्रॉपर चेक करवाना चाहिए, ये जादू भी हो सकता है। और कुरान में आता है युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सबसे सख्त जादू क्या है? वो मियाँ बीवी को दूर करना होता है। अच्छा, सबसे सख्त जादू ये है कि मियाँ बीवी को दूर करो। वो वही हो गए, अच्छा, नारवाल चले गए। ये नजर बद भी हो सकती है और जादू भी हो सकता है।
مجھے ان کے کیس میں زیادہ جادو کا لگتا ہے. ان کو چاہیے کہ نیک صالح عامل کے پاس جائیں اور قرآن و سنت کا علاج کرنے والے سے علاج بھی کروائیں اور نیکی کی طرف واپس لوٹیں. جو کوتاہیاں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اس طرح واپس ہیں. دیکھیں سم ٹائم بندہ اب شوگر والا بندہ ہے, وہ دوائی بھی کھا رہا ہے, کہتا ہے کہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی چھوڑ دے. اچھا چلے ایک سے سوال ہے, وہ جھنگ میں کوئی ہے ٹھیک ہے, اب جھنگ سے کوئی ایسا عالم بتا دے جو 2 نمبر بھی نہ ہو, صحیح آپ کو علاج بتا دے قرآن و سنت کی صورت میں, پیسے بھی نہ لے. ہاں اس وقت ذہن میں نہیں, ہم پروگرام کے بعد آپ کو ان کا نمبر نوٹ کر لیں, آپ ان کو نا یہ بتا دیں. مگر لوگ امریکہ تک علاج کروانے جاتے ہیں, پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں روحانی علاج کے لیے ہم گھر سے نکلنا نہیں چاہتے. میں کہتا ہوں کہ اگر نیک صالح عالم عامل ان کو مل جائے, تو دیکھو عامل سے زیادہ کامل بندہ چاہیے. میں نے نیکسٹ بلکہ ان کو میں ان کا نمبر نوٹ کر لیں, ہم ان کو وہاں بندہ بھی بتا دیتے ہیں. ایک اور کال ہے اقرا کی, وہ بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی اقرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بیٹا, کیا مسئلہ ہے پوچھیے گا. فضا میرا میں نا ایک لڑکے سے آواز بریک ہو رہی ہے, اونچا بولیے گا. میں کہہ رہی ہوں یہ آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی, دوبارہ بیٹا. جی بولیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں بہت زیادہ, تو لیکن وہ لڑکا نہیں مجھ سے محبت کرتا, نہ وہ مجھے لفٹ کرواتا ہے, تو اس کا مجھے کوئی حل بتائیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ میں 18 سال کی ہوں, انٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. انٹر کی اسٹوڈنٹ 18 سال کی ہیں. اچھا اوکے, آپ ساتھ رہیے گا ہمارے پروگرام میں, ٹھیک ہے. اچھا اب حافظ شفیق الرحمان صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے اور پھر یہ بتائیے کیا اس چیز کا بھی وظیفہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تربیت اولاد کی بھی اور باقیوں کی بھی ہونی چاہیے, لیکن بچی ہے, اب مسئلہ مگر شرم نہیں آتی ان کو, ان کو شرم بالکل نہیں ہے, ان کو غیرت شرم بالکل ختم ہو گئی ہے ان کی. کس طریقے سے فون کر کے اس طرح سے پوچھ سکتی ہے کہ ایک لڑکے سے مجھے محبت ہے اور آگے سے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور مجھے اس کا وظیفہ چاہیے؟ یار کوئی شرم کرو بیٹا. اس کا وظیفہ ہے ایک, کوئی ٹھیک ہو, دماغ ٹھیک ہے, تمہیں کوئی عالم کی یا کسی وظائف کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے کی بچیاں جو ہے نا جا کے عالم کے پاس پھنستی ہیں, جعلی لوگوں کے پاس پھنستی ہیں, جا کے ان کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں, جب جو ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہم سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں. آپ کو بیٹا کوئی شرم غیرت نہیں ہے؟ کس طریقے سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا ہوگا, پوسا ہوگا بیٹا. پیار محبت سے بھی سمجھا سکتی ہوں, مگر میں اس لیے سمجھا رہی ہوں اس طریقے کی آواز اور اس طریقے کے لہجے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں کیا کروں, آپ لوگ کو سمجھ ہی اس لہجے سے آتی ہے. میں روز صبح آتی ہوں, میں سوچتی ہوں بہت طریقے سے, بہت پولائٹ ہو کے, بہت نرمی سے. لہجہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, لہجہ صحیح رہے گا تو بات سمجھ آئے گی. کیا بھائی کیا محبت پیار سے سمجھاؤں میں آپ کو؟ بات کرنے والی ہے آپ کی انٹر کی لڑکی, آپ بیٹھ کے یہاں پہ معزز مہمان بیٹھے, آپ محبت کے بعد وظائف پوچھ رہی ہیں یہاں پہ ہم سے. شرم ہی کوئی نہیں ہے. شرم سے مر جائیں آپ کے ماں باپ آپ کی بات سنے تو بغیرتی کی یاد ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, سوری معذرت, مگر میں بتاؤں اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں یہ عالم باباؤں کے پاس, دین سے دوری, قرآن سے دوری, اسلام سے دوری, جا کے ادھر گھستے ہیں, ان کے پاس پیسے دیتے ہیں. مجھے محبت ہے, اسے محبت نہیں ہے, بغیرتی کی یاد ہوتی ہے. بریک لیجئے گا, سوری. بریک سے پہلے جو ہمیں کال آئی اقرا کی, 18 سال کی بچی انٹر میں پڑھتی ہے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہم سے وظائف پوچھ لیے یہاں پہ. میں دیکھیں میں ماڈرن ہوں, میں شوبز میں کام کرتی ہوں, میں ایکٹریس ہوں, میں ماڈل ہوں, میں ہر طریقے کے لوگوں کو ملتی ہوں, میں ہر قسم کے حالات فیس کرتی ہوں, ٹھیک ہے, ہر سچویشنز کے حساب سے مجھے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس جب یہاں پر معزز مہمان یا صاحب علم یا کوئی ایسے مجھ سے جو تعلیم میں, دین کی تعلیم کی روشنی میں بات کرتے ہوں, تو میں ان کا اس طریقے سے احترام کرتی ہوں کہ میں اپنا سر ڈھانک لیتی ہوں. میری تصویر ہو, کوئی بات ہو, کوئی چیز ہو, میرا ملاقات ہو, ملنا ہو, میرے ان کے ساتھ بیٹھنا ہو, تو میں ان کے حساب سے بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے کس طریقے سے یہ ہمارا معاشرہ, ہم یہاں پہ شو پہ بیٹھ کے آپ کو محبتیں کرنا سکھائیں گے کیا؟
हम आपको ये छोटी छोटी बच्चियों को ये इस तरीके के वज़ाइफ देंगे कि लड़का आपसे मोहब्बत नहीं करता, इस लड़के से मोहब्बत कैसे हो सकती है, इससे हासिल है? ये तरीके हैं आपके बेटा? ये आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये आपके घर वालों के साथ अच्छी गुफ्तगू करने की, घर के कुछ तौर तरीके, कुछ सलीका, कोई काम सीखने की उम्र है कि घर में आप अपने अम्मी की सफाई में मदद करें, कोई हांडी में मदद करें, है कोई पढ़ लिख के, कोई अगर आपके माँ बाप के लिए आप सहारा बनना चाहते हैं, कोई बेटा भाई कुछ नहीं है, तो वो फिर आप उस तरीके से आप अपनी तालीम को लेके चलें कि आप वो हिस्सा डाल सकें, कोई अपने घर वालों का सहारा बन सकें। अपने छोटी बहन होंगी आपकी या कोई छोटे भाई होंगे, क्या आप तरबियत दे रही हैं उनको कि आप इस तरीके की गुफ्तगू कर रही हैं लाइव शो पे बैठ के? बेटा मैंने आपको डांटा, मगर मैं इस दफ़ा मैं आपको देखें, मैं आपको साफ साफ प्यार से भी समझाऊंगी कि आप जैसी बहुत सी ऐसी और बच्चियां भी होंगी। वही बच्चियां ये आलिमों के पास जाती हैं, जाके जाली 2 नंबर जो आलिम होते हैं उनको फिर अपने जो है ना वो अपने काबू में कर लेते हैं, उनके पास गलत शैतानी चीज़ें होती हैं, वो उनके ऊपर बच्चियों पे हावी कर लेते हैं। अच्छा, और तो और ऐसी, मैं आपको बताऊँ नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कितने मॉर्निंग शोज़ किए, मेरे पास एक कॉल तो आई थी कि एक बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। माँ बाप बाहर बैठे होते थे, बच्ची को बोला जाता था सामने कमरे में भेजें, और सामने कमरे में उसको भेज के तो वो गलत हरकतें होती थी और वहाँ पर आवाज़ें आती थी उसकी कमरे से चीखने चिल्ला की, तो वो आगे से उस बच्ची के लिए बाहर कहते थे कि मैं जिन कट रहा हूँ, इसके ऊपर से जादू कट रहा हूँ, इसके ऊपर गंदा जिन आया हुआ है, इसके ऊपर काला जादू किया हुआ है, मैं काला जादू निकाल रहा हूँ। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि भाई वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट घर के तो बाहर वो कहीं निकली नहीं, तो वो जो जाली आलिम था उसके पास कमरे में सामने भेजते थे जिन निकालने के लिए या जादू ठीक करने के लिए। तो इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं। बच्चियों से मंगाए जाते हैं पैसे कि मैं तुम्हें, जिससे तुम इश्क करती हो ना, मैं तुम्हें वो मिलवा दूंगा, तुम्हारे दिल मिलवा दूंगा, तुम मुझे घर से ये जेवर ला के दो, ये पैसे ला के दो। यही बात अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे। खुदारा खौफ करें बेटा। आप लोग क्या अपना कोई वर्डिक्ट देना चाहेंगे? सबसे पहले आप कुछ कह दीजिए, फिर इसी मौजू पे फिर इस हवाले से मैं तो उस बच्ची को बेटी के तौर पर नसीहत ये करना चाहूँगा। मैं चाहूँगी कोई वजाहत हो जाए। मैं नसीहत ये करना चाहूँगा कि देखें, कुरान हदीस में आता है कि जब कुव्वत बा हो, शादी के लायक बच्चा और बच्ची हो, तो फल ये तज़व्वज, उसकी शादी कर देनी चाहिए। इन बच्चियों को चाहिए अपनी माँ को कम अज़ कम आगाह करें और वालिदैन जो है अच्छे तरीके से बच्ची की शादी कर दें, क्योंकि वालिदैन औलाद के हक़ में उनसे ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं होता। बच्ची को भी चाहिए कि वो इस जाली इश्क के उसमें चमक की बजाय वालिदैन के मशवरे से शादी करें और अपना घर बसा लें। और दूसरी गल, यहाँ से पता चलता है कि अगर इंटर की बच्ची है तो हमारे इदारों में क्या तरबियत हुई है। घर, सबसे पहली गोद जो है घर है, वालिदैन तरबियत करें। उसके बाद हमारे इदारे हैं जहाँ बच्चे ने पीक टाइम जो है हर रोज़ का 8-7 घंटे गुजारने होते हैं, वहाँ क्या तरबियत हो रही है। तो ये कमियां हमें फ्लॉज जो है फिल करने चाहिए और ये शऊर बेदार। और एक और बात है कि अब ये वजीफ़ा करेगी या अपना इलाज करेगी या उसको बर्बाद करेगी, ऐसे दोनों चीज़। किसी आमल ने कोई ऐसा वजीफ़ा बता दिया जो उसके दिमाग और दिल को कंट्रोल करने वाला और उसके दिल और दिमाग को ख़राब करने वाला है, यकीन करें वो बच्चा पूरी ज़िंदगी रोएगा। वो पूरी ज़िंदगी दिमाग की दर्द में, सर की दर्द में, दिल की परेशानी में, क्योंकि उसको धक्के से वजीफ़ा करके अपनी तरफ जब खींचा जाता है तो उसमें कई एक नुकसान आता है। तो बेटा, आपके लिए सबसे बेहतरीन यह है, रात की तन्हाई में उठकर 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर इस तरह तौबा इस्तिग़फ़ार करके, या अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी मोहब्बत चाहिए और उन लोगों की मोहब्बत चाहिए जो तेरे से मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह मुझे चलते फिरते लोगों से मोहब्बत करवा के मुझे ज़लील ना। बेशक बेशक। एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पे दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आज हम बात करें नज़र बद के ऊपर। प्लीज़ स्टे इन द टॉपिक, और कोई मसला है तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में कॉल कीजिए और हमसे यहाँ पर हमारे मौजूद मेहमान से उसका वज़ाइफ लीजिए। एक न्यूज़ की ब्रेक है, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हम यहाँ पर नज़र बद के ऊपर जो है आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, आपको यहाँ पर वज़ाइफ भी बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है, आपको कोई दर्द है बॉडी में, कोई तकलीफ़ है, जिस तरह के हालात थे वो वैसे नहीं रहे, या कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, या कोई आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और आपको नज़र लगी है, तो फ़ौरन आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पे साहिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, शाहजहान जो है रावलपिंडी से कॉल है, मैं लेना चाहूँगी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन शाहजहान? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपको जो
عالم دین کو آپ بلاتی ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس سلسلے کو بند مت کیجیے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کال کی تھی کتنی دفعہ، لیکن بات نہیں ہوئی. میرا مسئلہ بہت 1 سال پرانا ہے. میری بیٹی کی شادی ہوئی، اس پہ میرے بچوں کو مجھے ایسی نظر لگی کہ اس کے بعد سے ہم سارے بیمار پڑ گئے اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے. اور میری بیٹی، اس کو میں نے اتنا علاج کرایا، دم کرایا، اس کے باوجود ایسے پڑی رہتی جیسے مریض ہو. اچھا. اور گھر کے حالات اور بچے کا بالکل کام بند ہو گیا. ہر جگہ جس بھی کام شروع کرتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے. کہیں سے اس کو کوئی کام کا نہیں بن رہا. میں پریشان ہوں، مالی پریشانیاں، صحت نہیں ہے، اتنی ٹینشن ہے، کیا کروں. میں شفیق الرحمان صاحب سے آپ کی بات کراتی ہوں، پلیز کچھ پوچھ لیجیے پھر آگے چلتے ہیں. اس کے لیے جو نا وہ سب سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا کام ہو، مثلا فرض کریں شادی کا، ایک دعا جو نا وہ ضرور پڑھیں. اللہم انی اسألک خیرا و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شر و شر ما جبلت علیہ. یہ دعا آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر سے جو اس گھر میں یہ بیٹی جا رہی ہے تو اس گھر میں تو خیر میں تھی اور ادھر آ کے تھوڑی سی اگر پریشانی، بیماری یا تکلیفوں کا شکار ہوئی ہے تو یا اللہ جہاں میرے لیے یہ گھر خیر والا اور برکت والا بنایا ہے، اس دعا سے یہ گھر بھی برکت والا بن جاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ بس اوقات میں اپنے اعتبار سے بڑا خوش ہوں، لیکن جو ہی میں کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوں دوستانہ میں، میاں بیوی کے تعلق میں یا بزنس کے تعلق میں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی کچھ کمزوریاں ادھر آ جاتی ہیں یا یہاں کی کمزوری ادھر. اس ایک تو یہ دعا پڑھ لیں. دعا دوبارہ بتا دیجیے گا. اللہم انی اسألک خیرہ ہے، اے اللہ اس گھر کی جو نئے گھر میں جا رہی ہے اور اس ہسبینڈ بندے کی، شوہر کی اور اس پوری فیملی کی جتنی خیر و بلائی ہے تو یا اللہ وہ میری بیٹی کو اور بیٹے کو عطا فرما. اچھا آپ شاہجہاں جی کال پہ ہیں؟ جی میں کال تو آپ کی بیٹی کا بھی رشتہ ہے، قائم ہے؟ نہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا. ابھی بیٹے کا ہوئی ہے شادی، اس کے بعد سے یہ ہو رہا ہے. اور بچی کی تو وہ شادی اللہ ان کے نصیب، بچی کرے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی. 4 بچے ان کی شادی کرنی ہے اور بچے کی صحت ایسی ہوگی ایسا لگتا ہے جیسے مریض ہے. جی اچھا. تو پھر لیٹ جاتی ہے، اتنی تھکن اور درد اس کے جسم میں، سر میں درد ہوتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتی، اس کی نہیں کرتا. اچھا یہ بتاتے ہیں آپ. جی صحت کے لیے تو اتنی بھی حالت ایسی ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں تب بھی میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میں قرآن شریف کی تلاوت کروں وہ بھی میں نہیں کر سکتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. میں تہجد پڑھتی تھی، اب وہ بھی رہ گیا. اور صبح کی نماز میں بالکل نہیں پڑھ سکتی. میرے جسم نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تہجد تک پڑھتی تھی وہ نہیں پڑھی جاتی. اب اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ نماز نہیں نہ پڑھی جاتی تو اذان سننا شروع کر دے، اذان سن کر جواب دینا شروع کر دے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس کو صرف ایک کام پہ لگاؤ، شروع میں اذان کا جواب. جہاں اذان کا جواب آنا لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جو 4 دفعہ یا اللہ جس اذان اور جس نماز اور جس جماعت کی طرف تو بلا رہا ہے اس کی طرف تو آنے کی میرے اندر سکت اور قوت اور طاقت ہی نہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے سے نیکی نہیں ہو سکتی. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 4 دفعہ پڑھیں گے، اللہ اس کو خود ہی نماز کی آنے کی توفیق دے دے گا. ایک یہ کام. اور دوسرا کام ہے کہ اس کے لیے سورۃ اخلاص. سورۃ اخلاص سے دل دماغ میں اندر چھپے ہوئے جتنے جادو، جنات اور نظر بد کے اثرات ہیں، شیاطین جتنے ہیں، سورۃ اخلاص سے بندے کو اللہ اخلاص نصیب اور مخلص بنا دیتا ہے اور موحد بنا دیتا ہے. اور میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، اس آدمی کو الگ بیٹھ کے سورۃ اخلاص 10 سے 15 دفعہ پڑھا دیں، اس کے بعد آپ وہ پورا قرآن مجید پڑھنے کی سکت اور قوت میں آ جائے گا. دوسرا پہلا بتایا اذان، دوسرا بتایا میں نے سورۃ اخلاص، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی بیماریاں نہیں جاری وہ فاتحۃ الکرسی، 4 کل وغیرہ وہ تو پڑھنی، لیکن آیات سلام اور آیات سکینت یہ اتنی زبردست قسم کی دعائیں ہیں. آیات سکینت امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی وہ تمام مصیبتیں، پریشانی اور کرب جو تکلیفیں اندر سے اور باہر سے توڑ دینے والی جب بھی آتی تھی میں آیات سکینت پڑھتا. اور آیات سکینت آپ گوگل کریں گے، لکھیں گے نا آیات سکینت ہی لکھیں گے تو آپ کو 6 قسم کے آیات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اچھا. اور ان آیات کے پڑھنے سے آپ کے ظاہری باطنی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور سلام تو پھر سلام ہے نا. آیت سکینت کا بھی اسکرین شاٹ لگا دیجیے گا تاکہ لوگ لینا چاہے تو لے لیں، اسکرین پہ لگا دیں. اور آیات سلام، آیات سلام بھی
आयात सकीनत और आयात सलाम ये पढ़ने से सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिबतुम, सलामुन हिया हत्ता मतलल फजर। ये कितनी मरतबा करना है ये तस्बीह? ये तस्बीह नहीं है, जिसके मतलब अल्लाह रसूल ने अदद नहीं बताया, वक़्त नहीं बताया, उसके मतलब हम भी अदद और वक़्त नहीं बताते। इसको खुला पढ़ते हैं 7 दफ़ा सुबह हर नमाज के बाद 7 सकीना चल रही है स्क्रीन पे, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप आयात सकीनत आयात। तो इससे एक काम और करें कि इनको गुस्ल करवाएं। अच्छा। ये पक्की बात है। इसका दम करके फिर इसका दम करके से 3 काम करें। एक तो ये कि इसका दम पढ़ें, दूसरा ये कि ये दम सुन ले, और तीसरा काम यह है कि उससे गुस्ल करें, और चौथा काम यह है कि उससे वुदू या कुछ चीज़ें पीने पुने की कर लें। अल्लाह के फजल व करम से ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इस हवाले से आप साहब ने माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से बता दिया है। ये कोई बेरी के पत्ते ले लें और पानी ले लें, तेल ले लें, अब वहाँ दम करें, 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें और आखिरी 3 कुल पढ़ लें, और अपने पास सामने रख के जो है ये दम करें। जब ये दम हो जाए तो पानी में से जो जिस पर दम हुआ है कुछ पानी पी लें बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों के साथ, और जो पत्ते जिन पर दम हुआ है उनको कोई 5-7 किलो पानी लेकर उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह उबाल लें, ताकि पत्तों का असर और कलर उसके अंदर चला जाएगा, पत्ते निकाल दें। पानी जब नॉर्मल हो जाए, नहाने के काबिल हो जाए, तो वो पानी जो दम हुआ था उसके पास वो उसमें डाल दें। ये हफ्ते में 3-4 मरतबा ये करें। इससे इंशाल्लाह ताला हर तरह की नज़र बद जो है वो ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और ये वो ऑथेंटिक तरीका है जो सुन्नत से साबित है, और बाकी वो तरीके जिस तरह हाफिज़ साहब ने बयान किए, कोई भी अगर अडॉप्ट कर लें और अल्लाह की तरफ मायल हो जाएं, अल्लाह की तरफ रजू कर लें, हर बीमारी तकलीफ़ इज़ा मरीज़ तो फ़ाहुव यशफ़ीन, हज़रत इब्राहीम फरमाया था कि जब मुझ पर बीमारी आती है तो वो अल्लाह शिफा देता है। जब अल्लाह शिफा देता है तो हम अल्लाह की तरफ पूरे कल्ब के साथ अल्लाह के साथ रजू करें, ताल्लुक़ बिल्लाह मजबूत करें, ज़िक्र अज़कार करें। हत्ता कि हदीस में आता है जो बंदा रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है एक दफ़ा, तो सुबह तक अल्लाह उसके हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता बतौर गार्ड मुतय्यन कर देता है। सुबह पढ़ लेता है तो अल्लाह अगले दिन शाम तक एक फ़रिश्ता बतौर गार्ड मुतय्यन कर देता है। अब जब हमारे फ़रिश्ते हमारे आगे पीछे गार्ड हैं तो कोई इंशाल्लाह तकलीफ दे ही नहीं सकता। इसलिए ये वो चीज़ें जिनको हम भूल के बैठे हुए हैं। क्या बात है। एक कॉल भी शामिल करना चाहेंगे, कामुकी से जमशेद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। क्या हाल है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक जमशेद, क्या मसला है पूछिएगा, बताइएगा। शफीक साहब से मेरा सवाल था कि अल्लाह के करीब होना को मुझे बता दें, और जो अल्लाह का कुर्ब हासिल इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अल्लाह के करीब होने का वजीफा। अल्लाह के करीब तो सबसे ज़्यादा हदीस में आता है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए अल्लाह के करीब होता है, और नवाफिल में भी सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होने का नुस्खा सजदा है। फरमाया कि हदीस में आता है कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब बंदे को चीज़ करती है वो सजदा और नफल है, और फिर सबसे ज़्यादा करीब करने वाला अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह के ज़िक्र में जो चीज़ अहम है वो बड़ी अहम है। बस औक़ात आप देखें फ़िज़ा, जितने भी लोग वजीफ़े पूछते हैं ना, वो अपने गम दुख और तकलीफ़ें ख़त्म करने के वजीफ़े पूछते हैं। ये बहुत अहम इनका सवाल है, इनका बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत कम लोग हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह की कुर्बत और मोहब्बत मिल जाए। और यकीन करें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, अल्लाह आपको अपना तकर्रुब भी अता फरमाए, ताल्लुक़ भी अता फरमाए, और आपको कुर्बत और मार्फत भी अता फरमाए, और उस तकर्रुब की वजह से आपके जितने मसाइल हैं वो खुद बखुद ही आने। हम माल दौलत के पीछे भाग रहे हैं, अच्छे कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम तो ये चीज़ें मांग रहे हैं। अब देखें उस बच्ची के मुकाबले में इनका जो वजीफ़ा है शाह साहब का जो पूछा है, एक है कि मुझे बंदा मिल जाए और एक है मुझे रब मिल जाए। कितनी प्यारी बात है कि एक है बंदे के पीछे, वो एक शेर भी है, रात दा जागना मुश्किल होंदा, कुछ जागदे इश्क दी मर्द वाले और कुछ जागदे ने यार दे यार। यानी रात को कुछ अल्लाह की कुर्बत के लिए जागते हैं और कुछ लोग यारों के इश्क में जागते हैं, जो खतरनाक बात है। एक कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अरहम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरहम, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछ रहा था ये कि मेरा छोटा बेटा है, अरफाम नाम है उसका। अरफाम कौन?
अरफाम नाम उसका मेरे बेटे का। नाम नहीं मुझे समझ आया। हर्फ अरगम। अरगम, जी अच्छा। वो अक्सर बीमार रहता है। एक ही बेटा मेरा, उसका बेटा एक ही। कितने साल का है? हेलो, क्या उम्र है बच्चे की? अरफाम नाम है, अरफाम। हाँ, उसकी उम्र क्या है? उसको बस ये बीमार रहता है अक्सर, कभी गले में दर्द, कभी बाहर, नहीं, कभी कितने साल का हो गया? कितने साल का है? कितने साल का है? उम्र क्या है उसकी? 7 साल का है, 7 साल का। 7 साल का है, मगर वो बीमार रहता है हर वक्त, कभी गले का मसला, कभी पेट का मसला, ऐसे ही है? जी जी जी, अभी आपको हम इलाज बताते हैं जी। जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों का मर्द दरअसल माँ बाप से मुंतकिल होता है बस औकात, अगर तो रूहानी मर्द है। मसलन माँ बाप का जो हमारे यहाँ जो ना फिजा ज़्यादातर ये होता है कि छोटा बच्चा जब खाने पीने और उसके बाद हो जाए काबिल हो जाए चलने फिरने के, फिर उसकी केयर करने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि उसकी केयर उसी वक्त शुरू हो जानी चाहिए जिस वक्त प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी वाले अमल में मतलब यह है कि जहाँ माँ को उसकी मादी ग़िज़ा का ख्याल करना चाहिए, वहाँ माँ को उसकी रूहानी ग़िज़ा का भी ख्याल करना चाहिए। वो जितना पढ़ती जाएगी, जितनी तिलावत करती जाएगी, जितना ज़िक्र करती जाएगी, उस बच्चे की रूहानियत भी उसके अंदर मुंतकिल होती जाएगी। अब इस बच्चे को जो ये बीमार है उसको चाहिए कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी बताया वजीफ़ा कि कुछ बच्चे उनके लिए कम छोटे वजीफ़े भी, बड़े वजीफ़े भी सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ लें। और ख़ुसूसन एक दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ बरा दरा, एक लंबी दुआ। और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवल समीउल अलीम। ये दुआ सुबह असर के बाद और इसी तरह सोने के वक़्त ये 3-3 दफ़ा या 7-7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ के फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु, ये पढ़ के उसको दम कर दे। सीने पे हाथ रखना है उसके। बस औकात ये होता है, देखें दम का मैं तरीका बता देता हूँ। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे सर में सीधा हाथ ये रखें, इसी तरह पेट में हाथ रखें, क्योंकि आम तौर पे या तो बच्चे के पेट का मसला होता है या बच्चे के सर का मसला है। अगर इससे भी हल ना हो तो फिर एक इधर हाथ रखें और एक कमर में हाथ रखें। जिस वक्त आप ये दोनों हाथ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के फजल करम से हदीस के ऊपर भी अमल हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल जहाँ दर्द होता था ना, वहाँ हाथ रख के दुआ करते और वजीफ़ा पढ़ते, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये 3 दफ़ा। उईज़ुकुम बिइज़्ज़तिल्लाह व कुदरती मिन शर्रि मा ताइदु व तु हाज़िरु, ये पढ़ के 7 दफ़ा ये पढ़ना है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम, ये भी 7 दफ़ा पढ़ना है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियकुम, 7 दफ़ा पढ़ लें। आप यकीन करें पेट का भी मर्द ख़त्म हो जाएगा, सर का भी मर्द ख़त्म हो जाएगा, और अगर कमर में भी है वो भी मर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये तो है बीमारियों के लिए। और अगर बच्चे की तालीम व तरबियत का मसला है, जैसा कि आम तौर पे बच्चों के होते हैं, तो फिर एक सर पे हाथ रख लें और एक उसके सीने पे हाथ रख लें। सीने पे हाथ रखने से ये कि अल्लाह ताला उसका सीना खोल देता है। सूरत अलम नशरा उसके लिए पढ़ लें। और एक दुआ, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल किताब, ए अल्लाह इसके ऊपर इल्म भी खोल दे और इसके ऊपर मुआशरा भी खोल दे। 2 चीज़ें हैं, इल्म व हिकमत। इल्म व हिकमत का मतलब यह है कि या अल्लाह इसके ऊपर दीन भी खोल दे, तालीम भी खोल दे, और हिकमत का मतलब इसके ऊपर मुआशरा भी खोल दे। कितना ही वो प्यारा बच्चा है जो साहिब इल्म भी है और मामला फ़हम भी। वाह, क्या बात है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज नज़र बद के ऊपर बात करें, कॉल्स भी लेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो आप यहाँ पे हमारे मौजूद मेहमानों से बज़ाइफ पूछ सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हम बात करें नज़र बद के ऊपर। नज़र बद से बचने के यहाँ पे वज़ाइफ भी हम आपके सामने पूछ रहे हैं, और आप कॉल भी हमें कर सकते हैं। अगर आपको कैसे मसले हैं तो हम यहाँ पर आपको वज़ाइफ पूछ के बताएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, नज़र बद के ऊपर बात हो रही थी, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि छोटे छोटे बच्चे जब हम उनको सूरतें याद करा रहे होते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अलम शरीफ पढ़ लो, हम ये सूरह फातिहा इस तरह पढ़ लो, ठीक है, सूरह कौसर ऐसे याद कर लो, तो क्या हम उनको बचपन से ही ऐसी कोई नज़र बद की सूरतें याद करा दें जो छोटी हो और उनके लिए बड़ी बेहतर हो, कि वो पढ़ भी लिया करें ख़ुद से और उनकी अपनी प्रैक्टिस में शामिल हो जाए हर दुआओं में? क्योंकि मुझे याद है कि जो अम्मी ने मुझे बचपन में एक सूरतों का एक पैकेज याद करवाया था, वो आज तक मेरे साथ है। वो मुझे रवानगी में, तेज़ ज़बान में मैं बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेती हूँ।
تو کیا انہی کے ساتھ ہم کوئی اس نظر والی بھی کوئی صورتیں اگر بچوں کو پڑھا دیں؟ جی جی بالکل، یہ بہت اچھا ہے، شیطان کے شر سے بچنے کی کوئی دعا پڑھا دیں؟ بالکل، تربیت اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے بھائی نے وقفے سے پہلے بتایا کہ ایک تو مطلب ہے کہ جب حاملہ ماں ہو تو اس کے پر جتنی روحانیت ہوگی آٹومیٹک اس کا بچے میں اثر جائے گا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھو نا اس کے کان میں اذان تکبیر کیوں کہی جاتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو گھٹی کیوں دی آ کے؟ روحانیت ہے نا، اس کا ایک اثر ہے۔ پھر آپ نے ان کے نام رکھے حسن اور حسین، اور دنیا میں اس سے پہلے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا۔ اچھا، اس کا بھی ایک اثر ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بچے کو آپ اچھے الفاظ سکھائیں، اس کا نام جب اچھا رکھتے ہیں تو نام کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام بتائیں جو یونیک ہے، دنیا میں کسی نے پہلے نہ رکھا ہو، تو پھر ابلیس رکھ لینا چاہیے۔ بھائی انبیاء کے نام سے بڑا یونیک کس کا ہے؟ اہل بیت کے ناموں سے بڑے کس کے نام اچھے ہیں؟ صحابہ کے ناموں سے اچھے نام کس کے ہیں؟ صحابیات اور سیدہ فاطمہ اور ان سے کس کے اچھے نام ہیں؟ دیکھو نا، اب یونیک ہی اگر آپ نے نام رکھنا ہے تو اب ہم کیا بتائیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی حضرت کوئی یونیک نام بتائیں۔ بھئی ہم یونیک نام کہاں سے لے کر آئیں؟ دیکھو نا۔ اچھا، اب اگلی رہے گی بات، وہ بچے 7 سال تک، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی ترغیب دیں۔ جی دیکھو نا، اب یہ روحانیت کی طرف اس کا پراپر عملاً بچے کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ پہلے 7 سال اس کو وہ اچھی اچھی صورتیں، اچھی اچھی دعائیں، اچھی اچھی ایٹیکیٹس، اس کو ایتھکس سکھائیں بچے کو۔ اس کے بعد باپ اس کو مسجد کی طرف لے کر جائے گا تو یہ بچپن میں جو بچہ مسجد کی طرف جا رہا ہے زندگی بھر اس پر یہ اثر ہوگا۔ پھر 10 سال کا ہوگا تو فرمایا اس کو ذرا سختی کر کے جو ہے نماز پڑھواؤ، چونکہ اب اس پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ اور پھر 13 سال تک حدیث میں آتا ہے کہ 13، بلکہ اب تو ماہرین عمرانیات کے سوشیالوجی کے ماہرین لکھتے ہیں کہ بچے کی پراپر تربیت ہوئی 13 سال تک سکتی ہے، اس کے بعد اس کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں۔ 13 سال تک کا جو بچپنا ہے بچے کا، اس کے اندر آپ اس کی دینی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، آپ اس کے بڑوں کے آداب سکھائیں، چھوٹوں پر محبت اور رحم کرنا سکھائیں، پیرنٹس کے آداب سکھائیں، اساتذہ کے جو چیزیں سکھائیں۔ کالز ہمارے ساتھ شامل ہے، کوئی دعا بھی بتا دیں، خاص طور پہ بہت پریشان ہیں لوگ کالز پہ، ایک دعا بھی بتا دیں جو بچوں کو ہم یاد ضرور کرائیں۔ دیکھیں، آپ ایک تو ان کو بچوں کو جو ہے نا رب زدنی علما سکھائیں، کہ سب سے آسان ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ خود نبی کو کہا گیا کہ کل اے نبی تو فرما رب زدنی علما، میرا علم بڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہے دعائیں جس میں دنیا بھی کور ہوتی ہے، آخرت بھی کور ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی ثاقب اسلام آباد سے، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم فضا بہن، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں، اور مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میرا ایشو چل رہا ہے کہ 2 سال سے میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں تو وہ میرا نہیں چل رہا، لوگ مجھ سے حسد بہت کرتے ہیں، اور کچھ میرے رشتے کا ایشو ہے، تو وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے پلیز، میں ابھی لائیو کال پہ میں ان سے اس لیے باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا، تو پلیز ان کا مجھے کنٹیکٹ نمبر آپ سینڈ کر دیں۔ شفیق الرحمان صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جی، اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے جو زبردست، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نہ رشتے کی کوئی مشکل رہے گی اور نہ ہی کاروبار کی کوئی مشکل رہے گی۔ اور فضا ایک بات ہے کہ مشکل میں صرف میم ہی مشکل ہے، مشکل میں صرف میم ہی مشکل ہے، میم کو اتار دے تو کوئی نہ کوئی شکل نکلی آتی ہے۔ تو اللہم لا سہلا، اے اللہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں ہے، الا ما جعلتہ سہلا، مگر وہی آسان ہے جسے تو آسان کر دے۔ میرے لیے میرا رشتہ، میرے لیے میرا کاروبار مشکل ہوا ہے، میرے لیے میرا پڑھنا مشکل ہوا ہے، اے اللہ اس کو کوئی آسان بابا، پیر، ملنگ، کوئی اس طرح کا آدمی انسان نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ کیا ہے، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، اے اللہ جب تو چاہے مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔ تو ایک کال بھی شامل کرنا چاہوں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم، جی خاور ہے اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا پوچھنا چاہیں گے خاور بھائی؟ میری بہن، آج میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے وہ بچی کی ناسمجھی کے اوپر بڑا اگریسو بھی آپ نے شو کیا، اپنا اگریسو پن شو کیا، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔
اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے. نہیں ویسے میں معذرت بھی چاہتی ہوں, میں تھوڑا سا میں بہت غصے میں خاور صاحب ہو گئی تھی, میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں, مگر میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں. مجھے اگر میں کسی ایسی بچی کو ایسے آگے اس کی اس طرح کی غلطی کو فروغ کروں گی اور مجھے لگے گا کہ کوئی غلط راہ پہ چل رہی ہے, تو مجھے لگے گا وہ ساری بچیاں میری اپنی بچیاں ہیں اور وہ میری اپنی بیٹیوں کی طرح میں نے رکھ کے اس کو ڈانٹا. مگر کسی کو بھی اگر دل آزاری ہوئی ہے, بچی کو بھی ہوئی, تو میں معافی چاہتی ہوں. نہیں بالکل آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ایک پروگرام یہ بچیوں کے اور بچوں کے جو بگاڑ ہے آج کل کے جو سوشلی چل رہا ہے, اور خاص کر کے ڈراموں میں بھی اس کو الیبوریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ یہاں پہ مارننگ شو کریں. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کی بات بالکل, میں اگلے ہفتے اس ٹاپک پہ ضرور شو کروں گی. آپ کا بہت شکریہ. اور واقعتاً اگر فضا آپ کا بھی دیکھا جائے تو یہی محبت کے وظیفے کتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس کو اپریشیٹ, مثلا میاں بیوی کا کوئی محبت کا نفرت کا رشتہ ہے, کوئی بہن بھائی آپس میں, تو ہم وہاں وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسے ہو سکتی, بہن بھائیوں کی محبت کیسے ہو سکتی. لیکن ہاں اور پھر اصل نا دو چیزیں مجھے جو آپ کی اچھی وہ لگی, وہ یہ کہ جو انٹر کی جو بچی ہے اس کو آپ نے اور پھر ایج کو دیکھا, اور پھر اتنا لائیو پروگرام میں کھل کے سوال کرنا. آپ یقین کریں, میں جو سمجھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ اس بچی نے اپنی خوشی کے لیے اپنی ماں کی چیخیں نکال دی ہوگی اپنی, یعنی ان کے ماں باپ, ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی کیس اس طرح کے آتے ہیں, یقین کریں کہ ماں باپ کو رونے کے لیے جگہ نہیں ملتی, اور ماں باپ کو منہ چھپانے کے لیے کوئی پردہ نہیں ملتا, چادر نہیں ملتی, اور بچے باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بچی میرے پاس آ گئی, وہ ماں باپ لے کے کہنے لگے کہ آپ صاحب ہم بے بس ہو گئے ہیں, یونیورسٹی سٹاف, فیکلٹی اور اسی طرح ہمارے خاندان سب سمجھا کے تھک گئے. آخری آپشن آپ کے متعلق وہ کسی نے بتایا, اور یہ ہے کہ یہ کہہ رہی اگر کل یہ شادی نہ ہوئی تو میں نے خودکشی کر لینی ہے. تو ایسے لوگوں کو ایک دعا پڑھنی چاہیے اور بچوں کو سکھانی چاہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر بھی, یہ بھی. اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے, کوئی باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے وقت یہ دعا نہ پڑھتا ہو, اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. اے اللہ اس بیٹے کو, بیٹی کو یونیورسٹی, کالج اور جاب میں بھیجنے کے لیے میں تیرے سپرد کرتی ہوں. اللہم استودعکم اللہ فی دینکم و ایمانکم و خاتم اعمالکم. اے اللہ اس کے گناہوں کو جڑوں سے ختم کر دے, اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے, اور اس کے کردار کو قلعہ نما ایسا حصار عطا فرما کہ دنیا میں کوئی میری آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے. بہت خوبصورت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا, اور نظر بد کے اوپر ہم یہاں پر جو ہے وظائف حاصل کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے, آپ کی صحت, آپ کی طبیعت, آپ کی مال و دولت, آپ کی اولاد جو ہے فرما بردار نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے سارا کچھ مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو گئے, تو آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, ایک جو ہے نظر بد کے حساب سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, مگر کالز ہمارے پاس بہت ہے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. تو پہلے صبا آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ کی کال ہے. السلام علیکم صبا. السلام علیکم. جی صبا بیٹا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جمعہ مبارک. اور صبا آپ نے تو اتنا, فضا آپ نے اتنا دل خوش کر دیا نا کہ آپ نے نئی جنریشن کے لیے ایک لائف آپ نے ان کو پیغام دیا, بہت اچھا لگا. اور ہر طرح سے ایسے ہی ہونا چاہیے تو ہمارا معاشرہ شاید سدھر جائے. تھینک یو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبا میں خود ماں ہوں ایک بیٹی کی, تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی جو ماں ہے وہ روئے اور اس کو منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں, پالتے پوستے ہیں. آپ کی ڈانٹ سے نا ہمیں بہت اچھا سبق ملا. دیکھو نا صبا, جان لگا دیتے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے, اور اینڈ آف دا ڈے اگر اولاد ہم سے چھپ کے اس طرح کے لوگوں سے وظائف, والدین تو زندہ مر جاتے ہیں. اسی لیے میں سمجھایا ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس کی رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی کرے. آپ اپنا مسئلہ بتائیے گا صبا, کیا ہے؟ مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے ایک بیماری سے رک سی جاتی ہے, کافی علاج کر لے لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس نہیں ملتا. اور دوسرا یہ کہ ہر کام میں رکاوٹ, کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو جانا, ہر ایک ہفتے میں سارے انرجی کے تیور خراب ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی مطلب ہر کام میں رکاوٹ. حالانکہ میں خود سے میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی, میں کہتی ہوں بہت اچھی ہوں ایسا نہیں, لیکن ہاں کوشش کرتی ہوں, نماز قرآن پڑھتی ہوں,
वजू में रहती हूँ, तो फिर आया इतनी मसाइल क्यों है, और नजर बद है तो इसका क्या तोड़ होगा? ठीक है। और दूसरा अच्छा, ये कि अगर घर की दीवारों पर लगी हुई हो मुख्तलिफ किस्म के आयात, जैसे लोहे कुरानी, यासीन शरीफ, सूरत रहमान, क्या ये सब चीज़ें एक टाइम में हम लगाना हमारे लिए अच्छा है? क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ कि कुरान पाक की आयात हैं तो हमारी हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे खुद घर में गुलाफ काबा, लोहे कुरानी, इस तरह की चीज़ें लगी हैं, तो बल्कि पूछ लेते हैं। जी, जवाब बताइएगा। देखें, लोहे कुरानी लगाना या आयात का लगाना बिल्कुल कोई हरज की बात नहीं है, मगर वहाँ मुकाबले में तस्वीर ना लगाई जाए। जहाँ पर कुरानी आयात लगी हुई हों उनके साथ कोई और ऐसी तस्वीरें, अपनी तस्वीरें, किसी और चीज़ की तस्वीरें ना लगाएं, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाक़या आया कि जिब्राईल आए और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर ही खड़े हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ज़ाहिर है वही का एक ताल्लुक़ था, और जिब्राईल बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। तो बताया गया कि या रसूलल्लाह, आपके घर में एक चादर है, पर्दा है जिस पर तस्वीरें हैं, और कुत्ते का छोटा सा बच्चा अंदर चारपाई के नीचे है। तो जहाँ पर तस्वीर हो या कुत्ता का बच्चा हो तो वहाँ पर फरिश्ते रहमत के नहीं आते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम नेकी भी करना चाहते हैं और भरपूर तरीके से बदी में भी हम सरगर्म होते हैं। लिहाजा अब उस घर में जहाँ पर आप कुरानी आयात लगा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेमत की बात है। कुरान पूरा कंप्लीट भी पढ़ा हुआ है, आप कोई सूरत खूबसूरत किसी पार्चा जात में लिखा हुआ हिस्सा है, कोई सूरत है, कोई आयात है, तो बिल्कुल टीवी के ऊपर लगा देना, ड्रामे भी चल रहे हैं, डेक के ऊपर लगा देना, गानों की आवाज़ भी आ रही है तो ऊपर सूरतें भी लगी हुई है, लोहे कुरानी भी लगी हुई है, तो फिर ठीक है ना। बल्कि जिस घर में कसरत के साथ मौसीकी चलती हो, गाने चलते हों, जिस घर के अंदर इसी तरह के ड्रामे और फिल्में ज़्यादा चलती हों, यकीनन ये जादू नजर बद वहाँ अच्छा, और वो भी बता दीजिएगा कि पीठ जो हो रही होती है, क्या इस हाइट पर लगाया जा सकता है कि जो अगर पीठ हो रही हो किसी चीज़ की, कोई सूरत है, कोई आयत है, और वो बिल्कुल इस लेवल पे लगी है कि हमारी पीठ हो रही है, क्या उसको ऊंचा करके लगाना ज़रूरी है? क्या एहतराम है? ऊंचा लगाना बेहतर इसलिए है कि बच्चों का हाथ ना पहुँचे, ये मसला भी साथ हल हो जाएगा। अगर हो रही हो किसी मैं अर्ज करता हूँ, आपकी नीयत नहीं है। देखें, आपकी नीयत नहीं है कि मैं उसको पीट कर रहा हूँ, आपने रूटीन के अपने मामलात काम करने हैं, आपने अदब एहतराम से उसको लगाया हुआ है, ठीक है, आपको देखते हैं सुकून जो है वो महसूस होता है। बाकी अगर आपका इस तरह पीठ हो जाती तो कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपकी नीयत ऐसी नहीं। नीयत ही नहीं। एक और सवाल साथ ही ऐड कर दूंगी, एक बात जो ना वो थोड़ी सी मैं करना चाहूँगा, थोड़ा सा ये है कि कुरान जी की आयात आप लगाएं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये सामने लगी हो, कुल हुवल्लाह लगी हो, आयतुल कुर्सी लगी हो, लेकिन यह है कि अरब लोगों ने ये बाकायदा उनके मसूए हैं बड़े बड़े, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, लोहे कुरानी इस तरह जो तरतीब बना के लगाई गई, ये लोहे कुरानी की तरतीब दुरुस्त नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह यह है कि मैं तो अभी रिसेंटली घर में लगाई है, 2 दिन लोहे कुरानी को अरब लोगों ने तो बाकायदा जादू की एक शक्ल इसको कहा है। अच्छा। यानी जादू की एक शक्ल, मतलब क्या है कि लोहे कुरानी में एक जगह आप अलिफ लाम मीम पकड़ते हैं, दूसरी जगह अलिफ लाम रा पकड़ते हैं, तीसरी जगह नून पकड़ते हैं, चौथी जगह काफ पकड़ते हैं, 5वीं जगह स्वाद पकड़ते हैं, तो उससे तरतीब और आप फायदा ले क्या रहे हैं। असल चीज़ ये है, अब यही तरतीब मसलन एक जगह वैलुन पकड़ ले, ये भी कुरान का लफ्ज़ है, दूसरी जगह इन्ना तैना लफ्ज़ पकड़ ले, ये भी कुरान का लफ्ज़ है, और चौथी जगह हाकुम पकड़ ले, ये भी कुरान का लफ्ज़ है। आप इससे कोई मानवियत नहीं निकल रही, इससे कोई जुमला नहीं बन रहा पूरा। आप लिखें अलिफ लाम मीम दालिकल किताबुल ला रैब फीह, कोई हर्ज नहीं है। आप पढ़े नून वल कालामी वमा यस्तुरून, कोई हर्ज नहीं है। आप पढ़े यासीन वल कुरान अल हकीम, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक तरफ से खाली यासीन पकड़ना, दूसरी तरफ से नून पकड़ना, ये एक ऐसी तरतीब बन जाती है जो तरतीब अब अरब लोगों के यहाँ ये जादू की, लिहाजा ये लोहे कुरानी वाली तरतीब नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। और फिर रहा मसला कुरान जी की जो आयात भी हैं, उसमें भी आप चाहे जो मर्जी लगा दें। इसके साथ ये भी ऐड कर दें, जब सपोज आपने बताया, मेरी रहनुमाई की आपने, क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले लगाया, ठीक है, मुझे आपकी ज़रिए बात करके यहाँ पर पता चला, तो अब जब मैंने इसको हटाना है तो इसको फिर किस तरीके से मैं कहाँ रखूँ, किस तरह से क्या दूँ, क्योंकि तो चीज़ भी सही नहीं, मसाजिद में भी नहीं दे सकती। उसमें मुकद्दस कागजात हैं, मुकद्दस कागजात के जो पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर रुकवा दें, वहाँ। और वैसे बात समझ भी आती है कि वाक़तन एक वो जुमला जिसका कोई माना वादे नहीं है, माना अल्लाह ही जानता है, तो हम उससे कैसे तस्वीर ले सकते हैं। वैसे आखिरी एक घर पे लगाने की सबसे खूबसूरत कोई सूरत जो फ्रेम करके लगाएं हम, वो कौन सी होनी चाहिए? देखें, उसमें 3 ही सूरतें हैं। अगर सूरतों में सूरत इखलास,
آپ کے اندر اخلاص پیدا کر ٹھیک دے ہے گی. میں لکھ لیتی ہوں سورہ اخلاص. ٹائم کیونکہ کم ہے جلدی بتا دیجیے دوسرے گا. نمبر پر ایت الکرسی. ایت الکرسی تو پورے قرآن کا مغز اور پورے قرآن کی روح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی 12-14 صورتیں صفات ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر لگانا ہے تو اللہ نور السماوات والارض, میرا پیارا سونا رب ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. سورۃ فاتحہ لکھ لیں. اللہ نور السماوات والارض. بڑا سا اللہ لکھا ہو, کتنا مزہ آتا ہے جس وقت آپ کی نظر اٹھتے ہی اپنے پیارے سونے محبوب کے بہت نام کی شکریہ آپ طرف دونوں کی تشریف آوری کا. بہت اچھی رہنمائی کی آج آپ نے ہمارے پروگرام میں, اور آئی ہوپ ہمارے پروگرام سے آپ کو بہت سبق ملا ہوگا, کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور کافی لوگوں کی جو ہے پریشانیاں جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی. تو ریسائٹ کیجئے یہ درود, یہ صورتیں جس طریقے سے بتائے گئے وظائف. آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. پلیز اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ جتنے عالم جعلی بابائیں ہیں ان سے بچیے گا. خود قرآن و سنت سے اپنی چیزوں کا علاج کیجئے, پڑھائی کیجئے, نماز کیجئے, اور جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ 2 رکعت جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے نفل توبہ کی, اور یہ نیت کر کے اگر ہم اللہ سے توبہ کر کے اس کے بعد اپنی دوبارہ سے نئے دن کا آغاز کریں, نئی زندگی کا آغاز کریں, جو غلطیاں کوتاہیاں اس کی معافیاں مانگ کے, تو اللہ تعالیٰ بہت بہتری لے کر آئے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.